Halo semuanya, hari ini gue bakal bahas 4 tahap untuk mulai bisnis dari nol. Dan gue juga bakal bahas kenapa dapetin 1 miliar pertama itu jauh lebih susah dibanding 1 miliar selanjutnya. Hello everyone, I can discuss 4 tips to the beginning the business from zero. And also, I discuss why get first billion more difficult to 1 billion next. Gue bagi video kali ini menjadi 2 bagian. Pertama, apa yang bikin bisnis sukses? Soalnya sebelum gue jelasin tahap untuk memulai bisnis, penting banget untuk kita paham dulu kenapa ada bisnis yang sukses, kenapa ada bisnis yang gagal. Okay, I can divide the video into 2. And the first, what to make the business success, and the before I discuss that, we must know some the part important why the business, the success and the business fail. Nomor 2, baru kita bahas 4 tahap untuk mulai bisnis dari nol tanpa modal. Oke, so pertama, kenapa ada bisnis yang jalan, kenapa ada yang nggak jalan? Okay, and the second, we discuss 4 tips beginning the business from zero without capital. And okay, and first, why the business the flop and why the business not the flopping? Walaupun menurut gue ada banyak alasan, menurut gue 2 ini yang paling penting. Pertama, kalian harus sadari bahwa bisnis itu adalah problem solver. I think have a lot reason to the it, but two things important we have now. And the first, business is a problem solver. Bisnis yang berhasil itu karena produk atau service yang dijual itu berhasil menjawab pain point yang ada. The business success because the product or service they sell the able to the answer the pain point. Dengan jujur. Dan kalau misalnya jawabannya enggak pun, jangan kecil hati. Itu artinya kalian harus balik lagi, minta masukan, terbuka untuk terima kritik, dan terus iterasi ulang. Ingat, entrepreneur itu bakal mengalami banyak sekali rintangan. Jadi kalau misalnya produk kalian belum cocok, don't give up, coba lagi. Don't be discouraged. That means you have to go back and ask for input. Be open to receiving that entrepreneurship will experience many obstacles. So, if for example, the product is not this stable, don't give up, try again. Dan ini juga nyambung ke poin 1. Biasanya, orang-orang yang mempunyai pengalaman dan skill yang sangat jago di bidangnya, jauh lebih mudah untuk menemukan product market fit. And this also connect to point 1. Usually, people who have experience and skills, who are very good in their field, are much easier to find market products. Menurut gua, mendapatkan produk market fit itu yang paling susah dari mulai bisnisnya. Soalnya kalau misalnya nggak ada yang membayar 100.000, gimana kita bisa dapetin 1 miliar? In my opinion, getting a market fit product is the most difficult thing from starting a business.
Because if, for example, no one to pay 100,000, how can we get 1 billion? Tapi kalau misalnya kita udah dapat product market fit dan produk kita itu dilihat sebagai produk unggul oleh customer dibanding kompetitor, harusnya nggak susah untuk dapat 1 miliar dan bahkan lebih. But if, for example, we have found a market fit product and our product is seen as a superior product by customer compared to competitors, it should not be difficult to get 1 billion and even more. Inilah alasan kenapa 1 miliar pertama itu paling susah. Soalnya menemukan product market fit itu adalah yang paling challenging. So, this is the reason why the first billion is more difficult, because finding market fit product is the most challenging. Soalnya produk kalian harus faster, better, cheaper, atau kombinasi dari ketiganya. Because your product must be faster, better, cheaper, or the combination of the three products. Next, bisnis yang sukses itu menawarkan produk atau service yang memenuhi kriteria ini. Minimal 1, tapi seringkali kombinasi dari tiga-tiganya. Okay? A business success, bid product, minimal 1, combine to 3, faster, better, and cheaper, or combination 2-3. Itu faster, better, dan cheaper. Semua bisnis itu sama. Coba kalian perhatiin. Selalu ada bisnis yang berkembang, selalu ada bisnis yang mati. Kenapa bisnis berkembang? Soalnya mereka berhasil menawarkan produk atau jasa yang faster, better, cheaper, atau kombinasi dari tiga-tiganya dibanding kompetitor. All the business good, that business good because business bid and the product make it faster, better, compare, or combine to 3. Kompetitor. Kenapa bisnis mati? Karena produk atau service mereka itu adalah slower, worse, atau more expensive dari kompetitor. Bisa salah satu, bisa kombinasi dari tiga-tiganya. That business because make it slower, worse, more experience, and competitive. 1 or combination 2-3.